mwanzoni, lakini ninachagua kutembea sawa na Mungu anavyotaka mimi niweze kutembea. Uwe na hakika ya kwamba katikati yako wewe na wale watu kutakuwa kuna utofauti mkubwa sana. Na kama kutakuwa kuna utofauti mkubwa kati yako na wao, uwe na hakika ya kwamba wale watu lazima wataanza kukupinga. Kwa sababu gani? Wenyewe kuna namna ambavyo wanatamani wewe uweze kuwa ili muweze kuendana. Hata Biblia yenyewe inatuambia kwamba watu wawili hawawezi kwenda pamoja isipokuwa wamepatana. Kwa kama kati yenu kutakuwa kuna vitu vinavyowatenganisha kitabia, uwe na hakika kwamba wale watu wataamua kukuacha, na wakati mwingine wanaweza kainuka wakawa mwiba kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kuna wakati utakapoamua kumfuata Yesu, lazima tu kupotelewa kutakuwepo. Kuna lazima watainuka watu watakao kupinga. Lazima watakaoinuka watu ambao hawataki kukuona wewe ukisimamia katika ule msimamo wa maisha mapya ambao umeachagua. Kwa sababu unapoamua kutembea katika mpango wa Mungu na kutembea sawa na Mungu anavyokuelekeza, uwe na hakika ya kwamba kuna vitu vingi sana vya kidunia ambavyo Mungu atakuweka mbali.